Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peć i pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Ložište i komora za sagorevanje. Izvaditi ložište i očistiti sve otvore od pepela i šljake. Obratiti pažnju na zaptivnu traku da slučajno nije odlepljena. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje. Ložište vratiti nazad i pažljivo postavite na svoje mesto. Čišćenje je svakodnevno. Prvi. Posuda za pepeo. Gornja posuda za pepeo mora da se čisti svaki ili svaki drugi dan, usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Posuda za pepeo se otvara na dva načina. Uhvatiti rukama specijalno napravljene rukohvate na posudi za pepeo i povlačenjem prema sebi otvoriti posudu za pepeo. Savijeni kraj specijalnog ključa koji se isporučuje uz peć uvući u otvor na rukohvatu i povlačenjem prema sebi otvoriti posudu za pepeo. Usisivačem usisajte pepeo u prostoru oko posude za pepeo. Posudu pravilno vratite na njeno mesto. Nikada nemojte u posudu za pepeo stavljati pelete koji nisu izgoreli. Obratite pažnju da pepeljara zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuje uz peć. Čišćenje je svakodnevno. Dimne cevi u komori. Otvoriti vrata komore i čeličnom četkom koja se isporučuje uz peć, očistiti unutrašnjost cevi izminjivača komore koji se nalazi iznad ložišta povlačenjem četke po dužini, vertikali, gore-dole, po nekoliko puta kroz svaku cev. Čišćenje na svakih nedelju dana. Gornja dimna komora. Povlačenjem dugmeta sa mehanizmom nekoliko puta napred-nazad očistite komoru. Nakon čišćenja šipku ostaviti u zadnjem položaju. Ključ staviti u otvor poluge, osovinice na koji su vezane opruge za čišćenje i protresti ih po nekoliko puta podizanjem i spuštanjem. Svakodnevno čišćenje. Staklo čistiti suvom krpom. Podrazumeva se da je staklo hladno. Čišćenje po potrebi. Donja posuda za pepeo. Izvlači se prethodnim odvijanjem dve leptir navrtke. Mora se čistiti usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Time se izbacuju sve nečistoće koje ostaju unutra kod sagorevanja peleta. Posebnu pažnju obratiti na čišćenje usmerivača pepela na bočnim stranama, levo i desno, u delu gde se postavlja donja posuda za pepeo. Čišćenje tog dela je nemoguće obaviti usisivačem, pa se isključivo koristi čelična četka koja ide uz peć. U isto vreme usisivačem usisati i nastavak dimne komore kroz otvor na prednjoj strani kotla za donju posudu za pepeo. Prilikom vraćanja pepeljare, obratite pažnju da pepeljara zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuje uz peć. Čišćenje na svakih nedelju dana. Ukoliko peć i pumpa ne rade duže vreme, primjer mjesec dana, može se desiti da osovina pumpe zalepi, da neće da pokreće vodu, skinuti okrugli poklopac sa bočne strane, postaviti krpu ispod pumpe i ravnim šrafcigerom odviti kratak vijak sa čela pumpe. Paziti da vijak ne upadne iza bočne strane. Poteći će malo vode iz pumpe, što je sasvim normalno. Postaviti šrafciger u otvor pumpe, doći do žleba osovine pumpe i okretanjem odvijača i osovine levo-desno razraditi osovinu pumpe. Skinuti vijak sa pumpe, vratiti na svoje mesto u otvor pumpe i dobro ga pritegnuti. Voditi računa da ne ispadne gumica koja se nalazi ispod vijka pumpe. Rezervoar peleta.
Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koji mogu nastati usled prašine koja se javlja.